Bisa? Halo, Bex? Hello? Can you hear my Hello? voice? Yeah. Okay. Can you turn on your camera? It's on. Oh, I haven't seen your camera yet. Hmm? Hmm? Can you turn on the camera? It haven't started on my side. That's weird. It's on my side. Oh, maybe try to go out from the meeting first and then join again. Can you do that? Yeah. Okay. It won't let me leave. Mhm. It won't let me leave. I'm clicking it right now. Well. Huh? It won't let me leave. I'm What is it? clicking leave and the X button. I'm clicking the X button Oh, and the leave button. It's not working. okay. Okay, Stan. We're just gonna start our session, yeah? Then. Okay. Okay, let's see. Okay. Okay, I'm gonna turn off my camera, yeah, because I cannot simultaneously turn on my camera while presenting my screen. Okay. Can you see my screen now? Uh, no, Not yet? nah, I don't. Not yet. I think. Okay, wait a minute. Okay, what about now? Still no. Still no? Yeah. Maybe it's the yeah, because I already share my screen, yeah. Hmm. Maybe check for your connection, maybe? My connection is alright. Ah, Yeah, YouTube pops up normally. okay. Can you see it now? The what? Still no. The screen? Okay. Maybe I'm gonna try leave the room first, yeah. Okay, wait a minute. Hello?
Hello. Hello. Hello, Bex. Can you hear my voice? Hello. Hello? Hello. Can you see my camera? Hello, hello. Can you hear me? Yeah, yeah, I can hear you. Can you hear me? Wait, I'm trying to reset my Teams. I just turned it off. Oh yeah, is it? Yeah, it's supposed to be off, but well, I can still talk to you. Okay, okay. I'm trying to rejoin, but it says here then we that the website cannot cannot open the Teams application that I have on my laptop. Wait, I'm gonna chat your mom. Maybe he can solve it for us. Wait a minute. Yeah. Is your mom home? Yeah. Is your mom home? At home right now? Yeah. Okay. But can you hear? Can you see my camera? I can't see the Teams thing, but I can hear you. So the only thing I can is hear you right now. There's nothing else. Okay, wait a minute there. Hello. Wait a minute there, Bexa. I'm reaching out to your mom. Wait a minute. What about now? Can you see my screen? Hello? Hello, Bex? Hello? Hello, Bex?
Halo, ini Halo, akhirnya bisa Rex. dinyalain. Halo, Halo, bisa dengar suaraku? ya. Kameraku kelihatan? Kameranya masih nggak mau. Sih nggak mau. Katanya itu ke disconnect dari kameranya walaupun nyala kameranya kayak maksudnya itu kan kameranya itu ada shutternya gitu yang untuk nutupin dan matiin. Nah, itunya itu kebuka walaupun Coba kamu foto, kira-kira gimana? Aku pengen lihat layarnya gimana. layarnya sama persis Coba. ini sekarang. Sebiasa bisa sekarang biasa layarnya cuman kameranya aja nggak bisa nyala. Coba. Kira-kira share screen aku kelihatan nggak? Oke, sekarang kelihatan. Oh, sekarang kelihatan. Oke, Eh, bentar. kelihatan itu belum belum kelihatan sih sebenarnya cuman kelihatan kayak kalau akan muncul tapi belum muncul. Oke. Coba kelihatan nggak sekarang? Aku nyoret-nyoret Eh, kelihatan white nggak? ada tulisan microwave whiteboard menyala tapi nggak belum belum kelihatan. Belum kelihatan. Mm. Kelihatan kalau mau nyala tapi masih loading. Oh, mungkin coba pakai tethering HP mungkin ya. Kayaknya itu masalah di Ininya koneksinya. nyala. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Sekarang terlihat. Oke. Coba aku nulis nulis apa ini? Nama liburan. Ya, oke. Berarti kelihatan ya. Mhm. Oke, kita coba pakai ini ya. Coba kalau pakai share screen yang ini, coba. Sekarang terlihat yang lain? Baru apa masih loading kayaknya. Oke, sekarang Masih kelihatan. loading. Oke, sekarang kelihatan ya. Apa ini? File manager. File apa? File memory, File manager. file manager. Nah, terus sekarang kelihatan nggak? Table, ada table Excel. Belum. Masih di apa namanya? Di menunya si apa namanya? User interface-nya si ini masih loading kayaknya. Oke, sebentar. Masih belum ya? Sudah atau belum? Masih sama persis dengan tadi frame-nya belum kelihatan. Sebentar. Sekarang masih whiteboard ya? Sekarang whiteboard bukan? Ya sekarang buka. Oke, oke. Berarti kita buka whiteboard aja ya. Oke, Oke. coba kamu bisa ngeklik ya di sini. Harusnya kamu bisa ini sih, ngedit juga di sini. Aku baru pakai sih whiteboard Belum. ini. Sekarang udah enggak lagi. Oke, oke. Oke, coba ya. Oke. Jadi
Kita kan sebelumnya itu sudah bahas, we have already discussed about your quiz ya. Quiz Ya. 2. Kita udah bahas resultnya. Kemarin dapat berapa, Bex? Nggak Quiznya? tahu. Kemarin agak rendah ya. Aku seingat aku sekitar 60 something. 60%. Something ya, bisa 61, 62 gitu kan ya. Ini kan kalau dibanding sama quiz 1-nya ini agak ini ya, agak jauh ya. Sekitar 90 something ya. Nah, jadi ini ya oke lah, ada selisih 30 points ya. Cuman ya nanti kita akan improve lagi nih, gitu ya. Kan last time we have already discussed about ini ya, coding ya, algorithm thinking. Well, a little bit of coding lah ya, algorithm lah ya, computational thinking, right? So we have already discussed about computational thinking, which is about decomposition, right? Decomposition, and then algorithm, and then we also have, what is it? Computational decomposition algorithm and Pattern recognition, pattern recognition. terus abstraction, ya. Yeah. Which is to remove the unnecessary things, ya. To remove unnecessary information Data. from a problem. Ya, unnecessary data from a problem gitu ya. Gitu. Nah, so this is for previous ya. So for previous I don't know, maybe 3 session we discuss this, right? Now we're gonna move on to a new material. Gitu. Let's see ya. So we're gonna go back again to the mathematics ya. By the way, kalau di sekolah sudah belajar apa, Bex? What have you learned? What are the material in schools? Geometry lagi. Geometry Guru lagi? baru. What kind of geometry? Apa namanya? Sekarang lagi belajarin apa namanya? Angles. Apa namanya? Right angle, acute angle, si triangles beda-beda, polygon. Oke. So kayaknya ini bisa diputar. Nah, coba Udah kalau ini. seperti ini. Udah tadi itu udah masalahnya udah nggak ada lagi. Elia mana? Udah pulang kan dia pulangnya jam 7. Dibawa pulang ini? Udah. Kalau ini? Kalau apa? Kalau ini berarti what kind of angle is this? Right angle. Right angle ya. Karena ini berapa degree-nya? 90 degree ya. Now what about this? Coba aku bikin seperti ini. Nah, ini kalau ini apa? Obtuse. Tapi nggak cuma itu Obtuse ya, doang atau? tentang apa isosceles, triangle, scalene, triangle, scalene atau scalene. Terus habis itu juga Scalene yang terakhir itu apa? apa ya? Kalau setiap side-nya itu value-nya beda. Isosceles.
Oh, selis ya. Kalau isosceles itu kan sama ya. Kalau ini kan 120 degree. Atau Kalau isosceles sebutannya itu ini sudut tumpul. Kalau bahasa Indonesianya. tumpul. Tumpul, ya. Tumpul, kamu pernah dengar tumpul? Pisau tumpul. Nah, kalau ini sudut Dot. tumpul. Hmm. Dol ya. Ya, agak aneh sih memang. Tapi kalau di Indonesia, ditranslate-nya dia sebagai sudut tumpul. Kalau misalkan 45 degree angle itu termasuk apa? Apa? 45 degree angle. Itu termasuknya apa? Acute. Acute, atau kalau bahasa Indonesia namanya sudut lancip. Karena tajam. Shot. Ya, seperti tajam kan? Kalau kita lihat, nah, ini misalkan 45 degree gitu kan ya. Nah, ini namanya acute angle 45 degree. Atau sudut lancip. Nah, kalau ini namanya sudut siku. Karena dia atau berpenyiku gitu ya. Siku karena like tangan kita kan sikut ya, siku ya. Seperti siku gitu. Jadi kayak dia seperti tangan gitu. Nah, kamu juga belajar triangle kan? Iya. Kalau triangle gimana triangle? Triangle ada apa aja? Ada isosceles, ada scalene, sama equilateral. Kalau misalkan dua sisi yang sama, ini berarti namanya apa? Isosceles. Hmm? Kalau Kalau dua equilateral apa sisinya dong? sama isosceles. Equilateral Oh, itu tiga-tiganya. tiga-tiganya. Ya, berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ya isosceles ya. Aku lupa nih. Isosceles gini ya. Itu Triangle. sih namanya orang Greek. Iya. Nah, kalau misalkan semua sisi sama, ini namanya equilateral triangle. Nah, kalau isosceles ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena kakinya sama nih istilahnya. Ini kakinya. Gitu. Nah, kalau ini namanya segitiga sama sisi. Nah, kalau misalkan dia acak, seperti, oh ini mah 4 ya. Nah, ini namanya, apa ini triangle-nya? Scalene. Scalene, seperti ini kah? Maksudnya Scalene, semua gini? sisinya itu beda sih itunya. Ya, ini Paling namanya gampang sih segitiga. scalene itu, yang paling gampang buatnya scalene itu yang right angle. Nah, kalau misalkan ada triangle, dia punya right angle nih. Nah, ini tipenya kira-kira bisa apa aja ini segitiganya? Apakah dia pasti equilateral atau Bisa pasti isosceles? nggak bisa equilateral, bisanya itu isosceles atau si apa namanya scalene doang. Karena kalau Scalene. equilateral itu bisanya itu 60 derajat doang semua sisi. Ya, jadi tidak mungkin dia equilateral. Kalau equilateral harus apa, Bex? Kira-kira 60 derajat. Sudutnya yang ini sama yang ini, yang A sama yang B ini, kalau 60 equilateral harus derajat. berapa? Oh, Iya, 60 benar. derajat. Kalau 60.
60 betul. Tapi kalau misalkan mau tetap yang di sini adalah 90 derajat gitu. Berarti kan karena sisi because the side are the same gitu ya, panjangnya sama. Therefore yang di sini harus 90 juga. 90 tambah 90, ya enggak? Tapi kan the total sum-nya berapa jadinya? Total sum. In the triangle. Oh, 180. Harusnya, Aku tapi pun kalau di naik. sini Kalau semuanya 90 derajat, ya bukan 180, jadi itu nggak bisa. 270 kan? Berarti tidak bisa tuh. Gitu. Nah, jadi kan total sum-nya harus berapa? Total sum of angle in a triangle itu harus 180 degree. Nah, itu yang penting harus diingat gitu. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah tentang nanti kita akan bahas lagi lah tentang geometri ini. Cuman yang mau aku bahas hari ini adalah kita tentang exponent. Do you have heard about exponent? Apa itu exponent? Exponent. Kayaknya pernah didengar. Pernah dengar ya? Jadi pangkat. Jadi kalau bahasa Indonesianya yang mau kita bahas hari ini adalah exponent and root. Nah, ini maksudnya gimana nih? Iya. Jadi Root pangkat itu kayak eksponen masih lupa apa, tapi root masih tahu. Jadi exponent and root gitu ya. Kalau pangkat dan akar kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi exponent, jadi exponent dulu is a way to express a number to be multiplied with itself for a certain iteration. Nah, ini mungkin agak bingung ya. Jadi notationnya gimana? Jadi kalau misalkan pangkat itu, misalkan aku punya bilangannya, let's say that we have a number A Apa namanya? Eksponen itu yang siapa namanya? Kayak raised by 1 to B. the power of Jadi 2, for example. ya power. Jadi exponent itu power. To the power of atau square. Square itu berarti pangkatnya 2, to the power of 2. Kalau pangkat Square 3, root kan itu. kalau square root beda lagi. Kalau square root Beda itu lagi ya. akar. Kalau square, A square, misalkan 1 squared itu 1 dikali 1 sebanyak 2 kali. 1 dipangkatkan 2. Jadi kalau A to the power of B, ini dibaca A to the power of B. Jadi kalau misalkan, kita definisi dulu ya. Jadi A to the power of B itu dibacanya, A pangkat B itu dibaca A to the power of B. Nah itu, it means that A to the power of B itu equal dengan A times A times A and so on sebanyak B times gitu. Sebanyak B times. So if I say 2 to the power of 5 itu artinya berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 times gitu. Paham, Max? Paham? Jadi kalau misalkan if I say 2 to the power of 5,
That Itu means 2 what I kali want you to 2 per 5 kali. sebanyak 5 kali. Which is ini berapa coba? Coba dihitung. 2 × 5 itu Ada berapa? 52. Berarti 32. 32. Misalkan lagi 3/2. Ini berarti adalah 3 kali 3, ya nggak? Sebanyak, karena kan dikalinya sebanyak 2 kali. Nah ini berarti jadinya berapa? 6. Salah 9. 9. Nah jadi ini gampang kan? Gitu ya. Jadi kenapa kita punya notasi ini? Ya, because ya. Nanti kalau misalkan kita ada perkalian yang seperti ini. Misalkan kalau perkalian seperti ini, Bex, misalkan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 5 kali 4 kali 2. Nah sekarang, can you express this as an exponent? Duanya berarti 2 pangkat 2 pangkat 3. Pangkat kah? Ya, 2 Iya, pangkat 3 pangkat 3 tambah enggak. tambah. 2 pangkat 3 enggak ada tambah. Berarti Sebelahnya diapain? persis 3 Dikali. pangkat 2. Berarti dikali ya? Iya, kekali. Nah, 2 pangkat 3 karena kan di sini nggak ada pertambahan. Nggak mungkin dong jadi penjumlahan Iya. ya kan? Tapi Nah, nggak usah juga berarti 2 pakai pangkat 3. kali itunya, bisa langsung sebelah-sebelahan dan nanti juga akan ke multiplikasi kan? Oke. Tapi for the good practice-nya kita pakai times ya. Jadi dikali. Oke, Dari berarti itu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kemudian dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, ini you can calculate this more easier gitu dibanding kamu kali satu-satu. Karena kamu tahu 2 pangkat 3 itu nanti kamu harus hafal tuh. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9. 4 pangkat 2 tuh 16. 5 pangkat 2 tuh 5 kali 5, 25. Nah, ini kalau kamu sudah bisa perkaliannya, ini gampang. Berapa nih? Gitu. Nah, jadi gunanya adalah it's for simplify perkalian yang panjang seperti ini. To simplify a long multiplication gitu. Ya, kan this is more readable, right? Compare to kalau kita write each of the number one by one gitu. What if you have thousands of multiplication of 2 gitu ya. Ya, instead of writing 2 times 2 times 2 times 2 times 2 10,000 times, we can directly calculate it as, write it as misalkan ini misalkan sebanyak 10,000 times gitu ya. Maka you can write it as 2 to the power of 1000 ya. Gitu. Nah, yang penting adalah sifat ini. Some properties of exponent. Nah, ini harus diingat, Bex. Yang pertama, if you have, dan also kamu harus tahu bahwa ini, this is what we call the basis ya, basis. The basis, ini adalah basisnya. This is what we call the exponent. This is what we call the pangkat ya. I forgot the equivalence of it in English ya. Jadi aku bahasa Indonesia aja dulu ya. Jadi B-nya ini pangkat. So if I say what is the basis for 2 pangkat 5, itu basisnya apa? X. Basis. 2.
So, ini adalah perpangkatan dengan basis 2, pangkatnya berapa? 5. Pangkatnya 5, gitu. Kalau misalkan 2 pangkat 3, 5 pangkat 6, 7 pangkat 8, berarti basisnya itu berapa? 14. 14? 14. 2, 5 sama 7. Kalau basis itu masing-masing, Bex. Berarti basis itu jangan dijumlahkan. Kan basis itu menunjukkan angka berapa yang menjadi yang dipangkatkan gitu loh. Nah, yang punya perpangkatan kan angka 2, 5, dan 7. Udah, berarti that's the basis gitu. Karena kan asumsi di sini kita lihat bahwa we have 3 exponent here. 3 exponent, ada 2 to the power of 3, 5 to the power of 6, 7 to the power of 8. Ya berarti if we have 3 exponent, we will have 3 bases and 3 pangkat gitu. Ya. Gitu. Jadi pangkatnya berapa? Oke. 3, 6, 8. 3, 6, 8 gitu. Nah, propertiesnya adalah begini. Jadi kalau misalkan if you have the same basis, if you have 2 exponent, ya, a to the power of b times a to the power of c. Jadi kalau misalkan basisnya sama, ini bisa disimplify menjadi a to the power of b plus c. Paham gak, Bex? Jadi if you have multiplication of 2 exponent with the same basis, so instead of multiply the exponent directly, we can do a plus here. We can add the a, the final result will be a to the power of b plus the c itself. So for example ya, Okay. kenapa? Okay, so for example, kenapa bisa gini? Because, jadi kalau kita pecah nih ya Bex ya, because, so the proof is quite elegant ya. So for example, a to the power of b times a to the power of c itu kan sama saja seperti a times a times a b times, right? Multiply by a times a times a times a c times, right? Jadi ini kan bisa disimplify. Aku bisa buka kurungnya nih. Awalnya kan ini a to the power of b and this is a to the power of c. A-nya bisa, berarti totalnya ada berapa a di sini? Ada b terus ditambah yang punya c kan? Berarti total ada sebanyak b plus c times. Makanya ini menjadi menurut based on the definition of exponent, kita akan dapat itu adalah this is exactly a to the power of b plus c, right? Ya nggak? Gitu. Yes. Nah ini makanya. Nah, kita dapat deh a to the power of b times a to the power of c is a to the power of b plus c. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini. Example-nya a, misalkan jangan a. 2 to the power of 3 times 5 to the power of 2 times 2 to the power of 10 times 3 to the power of 5 times 5 to the power of 5. Ini berarti simplified formnya seperti apa, Bex? Dua pangkat 3, 5 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat 13, 5 pangkat 7, terus 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Oke.
Nah, selanjutnya ada sifat yang lain. So, if this is the properties for multiplication for two exponent with the same basis, sekarang what if a division? Division between two exponents. So, a to the power of b divided by a to the power of c itu sama saja dengan a to the power of b minus c. Nah, jadi kalau misalkan bagi, dia berpasangannya dengan yang C minus. Kalau kali, dia berpasangan dengan C plus. Nah, kita lihat kenapa. Because, jadi logiknya sama, Bex. Kita pecah lagi. Jadi, A to the power of B, kan I can write it as A to the power of B divided by A to the power of C, right? Benar gak? Seperti ini. Nah, jadi ini bisa ditulis sebagai A to the power A times A times A times A times A divided by A times A times A times A. Ini adalah C times. Ini adalah B times gitu. Nah, ini kan bisa dicoret ya, Bex ya. Jadi this one can cancel out this one can cancel out this one. Jadi yang akan tersisa adalah sebanyak A-nya itu akan sebanyak B minus C, right? Jadi akan dicoret sebanyak C-nya itu, pembaginya. Jadi di sini B minus C. Ya, which is A to the power of B minus C. Jadi kalau misalkan example ya. 5 to the power of 2, 2 to the power of 5. Ya. Divided by 3 to the power of nanti aja deh. 2 to the power of 3 times 5 to the power of 1. Ini berarti jadi gimana? The most simplified formnya. Bisa di cancel out, saling cancel, dan itu 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 2 pangkat 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Jadi kenapa? Karena kamu tinggal mengurangkan kan, ini 5 to the power of 2 dikurang sama pangkatnya yang di bawah 5, yaitu 1, dikali sama 2 to the power of 5 yang di atas dikurangi sama yang bawah. Jadi ini 5 to the power of 1, 2 to the power of 2 gitu. Nah, yang menarik adalah kita juga bisa menjadikan propertiesnya itu adalah yang menarik. Kalau kita punya A to the power of minus B, itu sama saja dengan 1/1 dari the reciprocal of A to the power of B gitu. Ya. Jadi pangkat negatif itu bisa gitu ya. So for example, if I write 5 to the power of minus 2, ini artinya seperti apa? 1 dari 1 berapa baik? dari minus 2. Use this 1 dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, bagus. Which is? Which Which is? is?
5 kali 5, 25, 25. Berarti 1/4 dari 25, betul kan? Mhm. Which is in decimal berapa? Enggak desimal. Masa sih nggak desimal? 25 kan? Desimalnya? Hah? Kan 1 bagi 2 nih 0,5. 1 Mhm. bagi 3 0,33. Kalau 1 bagi 25 Oh berapa iya. jadi? Baru nyadar, maaf. Bukan 25-nya yang di atas. Apa ya? Heeh. Biasanya Nggak sih I tahu. do district ya. Karena kalau aku sih biasanya do district ya. Kalau misalkan dua pembaginya ini bisa dijadikan 100, aku jadiin 100. Nah, gimana caranya dijadikan 100? Kamu kali 4 semuanya. Kali Kan 4. ini sebenarnya iya, kali 4. Kan ini sebenarnya sama aja. Ini kan 1 lagi. Jadi 1/25 kali 1 ya 1/25. Jadi we want to only manipulate the form gitu ya. Nah, caranya kita tetap mengalihkan 1 tapi bedanya kita bagi 4/4 gitu ya. 4/4 kan 1 gitu. Nah, kenapa? Ini jadi berarti 4/100. Nah, kalau misalkan you have 4 dibagi 100 itu kan berarti tinggal berapa? 0,04 gitu kan? Ya nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi triknya adalah for decimal ya. Change the fraction the denominator ya. Iya. To 100 if possible gitu ya. If possible. Karena kan kalau misalkan divide by 7 gitu ya, we cannot multiply it by a number so that it will be 100, right? It will be impossible gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada 5 to the power of -2, tadi kan bakal jadi 1/4 dari 5/2, which is 25 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 5 to the power of 3 divided by 5 to the power of -2, what will you do here? Ini jadinya gimana? Jadinya 5 to the power of 20,000. coba use sifat yang sebelumnya, pangkat. Bagi. Kalau bagi kan B minus C. Kalau misalkan seperti ini jadinya gimana? Enggak. Ini gimana ini? Berarti ya seperti ini aja, Bex. Berarti 5 pangkat 3 kan A to the power of B minus C. Berarti ini 3 dikurangi dengan -2. Nah, ini kan minus ketemu minus, ya nggak? Oh,
Mhm. Jadi ini Berarti plus 5 N-nya itu 5 pangkat 5. gitu. Nah, jadi instead of berkurang pangkatnya malah jadi bertambah, betul nggak? Karena if you rewrite the form of the 5 pangkat minus 2, ini berarti jadinya 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat minus 2 kan? Nah, 5 pangkat minus 2 ini jadinya apa? Tadi kita sudah tuliskan kan? Seper Ya. dari 25. Ya nggak? Nah, ini kalau mau dibagi jadi dikali jadinya gimana? Kamu balik kan, Bex? 1 sama 25-nya. Berarti dikali dengan 25 per 1. Nah, 25 itu tadi apa? 5 to the power of 2. Nah, kamu pakai sifat yang tadi. Kalau dikali berarti dia jadinya ditambah. Jadi 5, 3 plus 2. Which is 5 to the power of 5. Gitu ya, Bex ya? Oke. Nah, sifat yang lain itu adalah kalau misalkan ada pangkatnya sama, A pangkat B, jadi ada 2 eksponen dengan pangkat yang dengan basis yang berbeda. Kemudian ini ada C pangkat B. Jadi kalau if we have 2 exponent, with 2 different basis but common pangkat gitu ya, raised to the same thing gitu ya, which is B, maka ini bisa menjadi A times C pangkat B. Jadi kalau sebelumnya itu yang sama adalah apanya? Yang sama adalah basisnya kan. Nah, what happen now? Oke. Kalau misalkan the common factor from both of the exponent is the pangkat gitu. Nah, jadi if that's the case ya, you can directly multiply both of the exponent. Jadi kalau for example, if we took the example from the previous one, gitu ya. Ya. Jadi yang ini. Nah, ini nih bisa disederhanakan lagi back sebetulnya. So you see both of the there are 3 exponent that have the common pangkat. Ya, jadi pangkatnya sama ya. Ya. Pangkat sama-sama 2 di sini. 2, 2, 2. Nah, instead of writing this, you can write it as 2 pangkat 3 dikali. Nah, karena pangkatnya sama, ini kita kalikan di dalam. 3 kali 4 kali 5. Pangkat 2 seperti ini. Jadi ini jadinya 2 pangkat 3 times 3 kali 4 12, 12 kali 5 60 ya. Jadi 60 pangkat 2. Ya. Gitu. Nah, ini lebih bisa disederhanakan lagi, Bex, kalau kamu mau lebih pintar, cerdik gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 ini bisa aku tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Boleh nggak? Karena kan kalau dikali ini berarti kan ditambah. Jadinya ini bisa lagi 2 pangkat 3 lagi kan. Nah, ini 60 pangkat 2. Nah, sekarang aku punya another exponent that share the same pangkat, which is 2 pangkat 2 dan 60 pangkat 2. Berarti aku bisa kumpulin tuh. Berarti 2 dikali 60 pangkat 2 dikali 2 yang pangkat 1. Atau 2 saja gitu. Kalau pangkat 1, 2 saja. Nah, which is 2 kali 60 ini berapa? 120. Pangkat 2. Berarti ini jadinya 2 dikali 120 pangkat 2. Seperti itu ya, Bex ya? Jadi kalau misalkan if you already knew the property, ya kamu bisa otak-atik ini soalnya. Gitu ya? Oke. Nah, kita mungkin take a break dulu karena aku belum salat maghrib. Nanti kita balik lagi ya, Bex ya. Oke, see you later, Bex. Bye-bye. Oke. Bye-bye.
Halo Bex. Ayo kita Halo. lanjut ya. Okay. Okay, let's continue. Jadi, so this is the important ini ya. Important, what is it? Property ya. Jadi kalau misalkan basisnya sama bisa dikalikin gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku kasih seperti ini, Bex. Example lagi. Simplify the following expression. Jadi kalau misalkan ada A plus 1 to the power of 2000 multiply by B minus 1 to the power of 1000 divided by A minus 1 to the power of 500. Jangan deh. Ini berarti aku make it to become 2500 lah. Ini 5 A minus A plus 1 lagi deh. A plus 1 ini 1500. Ini aku 1000 deh. Ini B minus 1 500 minus 500. Nah, ini berarti gimana? How do you simplify this? Oh. Nah, kalau soalnya seperti ini Okay. gimana nih? So A plus 1. Okay, A plus 1 is gonna be A plus 1. Pangkat To the power of 1500 to the power of 1500. And then same B minus 1 to the power of 1500 too. And then apa lagi? Bisa diapakan? Okay, now we can then, because both of them have the exact same power of to the power of, we can use the thing that we did before. I forgot what the name of the thing is, where we can shorten it. Hold up, let me look for it. Here, because they both have the exact same power to, or the to the pangkat. Power. We can combine them inside of brackets. Like for example here, the one that we did before, 2 to the power of 3 times 3 to the power of 2 and times 4 to the power of 2 Berarti and seperti apa? times 5 to the power of 2. Because they have the exact same pangkat, we can put them inside of brackets. Like this. Yes. A bracket and a bracket. Okay. And times it with each other. And put a dot in the middle of them. Nah, ini gimana? How do you multiply A plus 1 and B minus 1? We don't really know what A and B. Oh, we can just put it side by side too, technically, yeah. Berarti gimana? We can leave it B, or we can add a multiplication symbol in the middle. Hah? Masih ingat kali pelangi? What?
kali pelangi, perkalian pelangi. Jadi kalau if you have two terms ya, jadi kalau misalkan ada A plus B and then C plus D, itu kalau misalkan ada perkalian dengan seperti ini ya. So each term has two terms gitu ya. Jadi kamu kalinya pelangi. Jadi A multiply by C, A multiply by D. Jadi AC Yeah. plus AD. DC. Kemudian AB. B with C, BC B and with D. BD. Remember this? Yeah, kind of. Jadi kalau misalkan seperti ini jadinya gimana? Yang di dalam A times B, ya kan? A times B Kan and then plus A times same A times 1. 1 Minus 1. minus 1, which is in the end AB A minus 1. AB minus A Wait. times 1, which is A minus A gitu. A minus A. Nah, jadi kan nih begini, awalnya kan plus A times minus 1. Nah, karena ini minus, kita ubah plusnya jadi minus aja. Ya nggak? Seperti ini. Gitu ya. And then, So it's B. continue. AB minus A. And then? And then we do the bottom part. This one. Oh. Okay. 1B. 1 times B plus 1 times B, which is B. Okay. Plus B plus minus 0. Nothing else. It's 1 plus minus 1. 1 times minus 1. Oh, 1 times minus 1. So it's minus 1? Yes. So it's minus 1. Jadi I'm gonna recap ya. Jadi A times B plus gitu ya. Jadi always start with plus gitu ya. Plus A times minus 1 gitu ya. And then plus again 1 times B and then 1 times minus 1 plus 1 times minus 1 to the power of 1500. Nah, baru kita simplify. Jadi ini AB minus A plus B, ya enggak? Dan ini jadinya minus 1, ya enggak? Yeah. Understand, Max? Understand. Nah, ini this is what exponent for ya. Jadi to simplify expression gitu ya, a lot of expression. Nah, apa hubungannya dia dengan root? Nah, jadi kan kita sebelumnya sudah bahas eksponen kan? So what is the relationship between a square and a root gitu ya? Nah, kita bahas apa itu root dulu. Ya, kita bahas apa itu root. Ya. Atau akar. Jadi root itu adalah a notation to find what number. Oke, mungkin seperti ini aja. Aku langsung ke notationnya seperti apa. Jadi notation dari akar itu adalah, misalkan if you want to find the root of n, so mungkin seperti ini. Jadi akar kalau notation ya, pembandingnya ya, kalau misalkan pangkat itu exponent have a basis, this is the basis, basisnya, ini adalah pangkatnya. Maka kalau eksponen itu notasinya seperti ini, akar dari, nah basisnya itu adalah angka yang mau kamu cari akarnya, misalkan di sini the root of A. Nah, rootnya itu berapa? Itu
ada tulisannya di sini B juga. Jadi cara membaca akar ini adalah find a number if you multiply it B times gitu ya, it will become A. Nah, paham nggak? Jadi kalau basis itu kita kalikan ya kan? Kita kalikan si A berapa kali? So 2 to the power of 5 means you have to multiply 2 5 times. Nah, kalau misalkan root itu yang mau kita cari adalah sebetulnya basis dari pangkatnya, eksponennya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan example-nya adalah kalau misalkan nggak ditulis biasanya itu pangkat akarnya itu akar 2 square root. Nah, kalau square root itu akar pangkat 2. Akar yang kita mau cari misalkan akar dari 4. Itu berarti carilah find a number if you multiply it by itself ya. Jadi cari sebuah angka di mana kalau kamu kalikan sebanyak 2 kali gitu ya, kamu akan dapat 4. Kira-kira apa? Angka yang kalau dikalikan 2 kali hasilnya 4. Misalkan 1 kali 1 ya jadi 1. 2. 1 ya, 2. Because 2 times 2 times 2 2 is 4. It's 4. Nah, kalau misalkan akar pangkat 3 dari 8. The cube root of 8 is apa? Jadi find a number if you multiply it by itself 3 times, it will become 8. Berarti ini apa? Two. 2 karena 2 times 2 times 2 is equal to 8. 2 times 2 times 2. Ya, ini kan 3 times, right? Itu equal to 8. Gitu. Nah, since nah jadi kalau kamu lihat ya, since the root of misalkan the root of A, the root B of A equal to misalkan sebuah number gitu, let's just call it X. Misalkan dari hasil yang sebelumnya deh, akar 3 dari 8 kan 2. Ya enggak? Artinya, it means 2 dipangkatkan 3. Ini adalah 8. Benar nggak? Di sisi di pattern? Jadi bisa dibalik. 2 dipangkatkan 3, berarti jadi 8. Gitu. Ya. Di sini juga berarti 2 to the power of 2 is equal to 4. Berarti kalau misalkan the root of A, the root B of A equal to X, itu artinya X to the power of B itu adalah A. Ya nggak? Nah, jadi kalau misalkan the root of 64 itu berapa? What times itself equals 64? Yes. 64. Mana?
Mana? X times 6, no. I'm sorry, it was 25. 4, 6 times 6. 12, 24, 30, 30 something. 7 times 7. Ooh, is it 7 times 7? 7 times 7 Wait, is? Wait, 7 times 7, it's oh. Mm. Oh. 49. Okay. Oh, 8 times 8, 8 times 8, 8 times 8. That means the root of 64 is 8. 8 ya. Nah, ini we can change it again to become an exponent. Nah, jadi enaknya root itu we can change the root to become an exponent again. Berarti 8 to the power of 2 it's 64, right? Ya Right. enggak? Nah, jadi so you see this is the relationship between a square and a root gitu ya. Squaring not I'm sorry. That is the difference between exponent and a root gitu ya. Nah, jadi root gives out the basis of an exponent. Gitu. Jadi kalau kamu lihat hasil dari root itu selalu menjadi the basis of an exponent. While exponent gives out the result gitu ya, the result of an exponent. So that's the aim ya, the different ya. Jadi kalau misalkan root itu you want to find the basis. Tapi kalau exponent you want to find the result gitu. Oke? Okay. Nah, jadi kalau misalkan with the same number tapi I change the root itu ya, root 3 of 64. Ini berarti berapa? Okay, so it's not 8. It's something times itself, then itself again. 3 times. 3 times. Hmm. Twenty-one point 3333333333333. Hmm? 21.333333333333. Sure. 21. The root 3 of 64. What is the What? number if you Wait. multiply 3 times by itself it will become 64. Oh wait, wrong. 3 times. Okay. Hmm? Wait for a second. Oh, 4.
4 karena 4 times 4 times 4 is 64. Artinya 4 to the power of 3 is 64. Ya nggak? Coba aja, you calculate it yourself. Gitu. Oke. So that's the root ya. Oke. Nah, a root can also be expressed by an exponent. Jadi a root can also be expressed as an exponent. Jadi A, misalkan I have the root of A with B as it okay, maybe bentuk umumnya mungkin seperti ini. So misalkan ada sebuah exponent A to the power of B, A to the power of B, and then it is being root by C, maka penulisannya adalah A, eksponennya adalah A to the power of B divided by C. Paham gak, Bex? Ya. Jadi kalau misalkan eksponen, misalkan root itu ternyata bisa dinyatakan juga sebagai eksponen. Example, kalau misalkan ada the root of 4, ini artinya 4, nah ini kan pangkatnya pangkat 1 ya, kalau tidak ditulis ya. Berarti ini 4 pangkat, B-nya kan 1. C-nya berarti ini kan, even though it is unwritten gitu ya, ini kan 2 gitu. Nah ini seperti ini, Bex. Nah ternyata ini bisa, ternyata root itu bisa juga disederhanakan tanpa menggunakan, bisa juga menggunakan sifat eksponen. Nah 4 ini bisa jadi 2 pangkat 2. Nah ini 2 pangkat 2 ini, karena kan 4 itu adalah 2 dikali 2 kan. Nah kemudian kamu pangkatkan dengan setengah. Nah ini mungkin aku lupa kasih nih ya. Jadi kalau misalkan sifat dari pangkat yang lain itu adalah if I have the root of A to the power of B and then it is being root if I have A to the power of B and then powered it again to the power of C gitu ya. Maka ini bisa menjadi A times multiply by B times C gitu. Paham gak, Bex? Jadi bisa jadi langsung multiply gitu ya. Kalau misalkan an exponent being exponent again, being power again gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kamu bisa langsung dijadikan kali gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan setengah. Which is ini bisa dicoret jadi 2 pangkat 1, 2. Which is benar kan? The root of 4 is 2 gitu. Gitu. Yes. Nah, jadi misalkan lagi the root 3 of A tadi kan, itu adalah kamu bisa nyatakan ini sebagai eksponen again. So it will become A to the power of a third. Ya nggak? Betul nggak? Yes. Nah, 8 itu apa? 2 to the power of 3 tadi. Tadi kita sudah nyatakan 2 to the power of 3. And then being exponent again, being powered again with 1/3. Nah, ini bisa jadi apa? Bisa jadi perkalian. So, 2 to the power of 3 times 1/3. Which is 2 to the power of 1. 2 gitu. Nah, again, misalkan, kalau misalkan seperti ini, Bex. Misalkan, tadi 64, tapi root 3. Ini berarti jadinya gimana? In exponent ini berarti jadinya gimana? Root 3 of 64. Okay. So 64, the 64 to the power of a third. 64 to the power of a To the power third. of a third. Now we And know then? 64
we know 64 was 8. 8 8, to the power of 2. 2. So that's Okay. it's 8 to the power of 2 to the power of a third. And then? And then? Wait for a second. Okay, sorry, I'm back. Oh. I was about to follow what's above with the other examples, but currently, well, it's 8 over 2 and 1 over 3. I mean, it's 8, sorry, it's 8 to the power of 2 to the power of a third, and well, it's 3 Like and this, 2, right? so it can't cancel, so it cannot, so the 2 Well, cannot cancel okay. out the 3. Just write it. Berarti kan ini 8 to the power of 2 times 1 over 3. Seperti ini kan? Yeah. Ya. Berarti ini jadinya 8 to the Just power of means 2 over 2. Ya nggak? yes. Yeah. Nah, tapi 8 ini apa? 8 to the power of 2 over Coba. 3. 8 itu apa? 8 is 4 over 2. No. In exponent. In Wait, exponent. exponent. Exponent? It can be expressed as A. It can be I'm gonna expressed give you a as hint. The basis is A. The basis is 2. Nah, the basis the is 2. basis is 2. Ya, basisnya 2 pangkat berapa yang Ya. 8? 2 pangkat apa yang 8? Ayo, berapa? Wait for a second. So we're not thinking of 8 being a root, right? We're thinking of it as an exponent. Ya, so 2 to the power of 8 itu berapa tuh? 2 to the power 2 of to the power of... Wait, what? 8 is 2 8? to the power of 4? Wait, no. Power of 3. 4 itu berapa? 2 kali. Nah, 8 is 2 to the power of that's my 3. point. Jadi, ini can be expressed as 2 to the power of 3. To the power of 2 over 3. Nah, ini bisa disimplified kan? So it's 2 over 2? Ya, 2 to the power of 2. 2 to the Karena power kan of ini 2. jadinya 3 times 2 over 3. 3-nya dicoret. Berarti 2 to the power of 2 is berapa ini? 4. 4. So Gitu, Bex. so 3 over 60. So it's the root of 64 over 3. Oh, wait, I mean, to the power of 3, or I forgot what the Of name 64. is 4. Jadi root 3 of 64 is 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali kan 64, ya nggak? Iya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Gitu.
Okay. Gitu, Bex. Right. So that's the relationship ya. Ini harus diingat. Okay. Gitu. Oke deh. Nah, jadi ini tentang exponent and root gitu ya. Nah, kenapa penting? Karena in the future gitu ya. Mungkin if you are in 8th grade gitu ya. Or in 9 ya. Grade 9 gitu ya. Maybe you will face a lot of exponent ya. Have you already learned about this in schools? Exponent? No. No ya. Actually, Nah, yes, but not this much. not this complex, right? Yeah. We only learn on how to simplify things. Now I want you to learn more about it gitu ya. Karena so this is the basic when you are encountering a lot of big number gitu. Ya, karena you will encounter a lot of big number gitu. Jadi kalau misalkan nih ya, Big number. iya big number for example a million. Itu usually in physics we don't write it as a million gitu ya. Instead, we write it as 10 to the power of this will become 10 to the power of 6 karena ada 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 10 times 10 times 10 times 10 times 10 times 10. 6 time, right? Jadi kita we will never write it as 1,000 1 million. Instead, we will encounter 10 to the power of 6 gitu. Gitu ya, Bex ya? Okay. Oke? Nah, gitu. Okay. Okay. So for today material, I think we will conclude our session for today. Okay. We will meet again in Monday, yeah? Okay? Okay. Okay. Bye-bye, Max. See you Bye. again in Monday. Enjoy your holiday. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.